Ibako ibini ngwara da yahudiya ni nazara wala masokal nu yemi vodra ban abebi biauma o islam façon de o karamo façon de kadim ko wi ati she dabo jila ati ba dabo jila o ni ede ko condition ma ena ke terroriste ena ke islamiste ena ke anga yangara mo bolo wahdiye dokere ni ndanga dia kuma nunu mali ndo islamia de kele de ni wa biya to ede mbo fobi de min da chamade mali ndo ke akuma inde durle do ay jamana de labo abe bekuna ibi mogotini ni bodini e bla koro ata foi don ala kola taba ala ka da ata islamia shido ngani ibana ko tegemne walmani ye ko wagadiya dia ngokma wagadiya ijmei anne kana yeni ngata kafiri dia bi ni ngaw de lake ne ko ne wagadiya de ko ni ona ke dina tabolo do yo ngai ni fini mi bla ma kafiri dia abu ni ngaw de la ngawa ona ke dina tabolo do ngai ni ma kafiri dia ni ndey jamana labo sila ni koko ndi wal muso tege mine ne ta fe nga sumiya gene yere la jango kake wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ala yo aya mi bone boke imana me abona ka asgira ka de opma itege tuibolo ne tege bembulo ni tege mine inige kanna mine opma o wa biya yoro bemi mo abduna zo abule o sebe qur'ana kono ama bangi ka soro obeya Muhammad bin Abdul Wahab do jumay madu abu foli mi ko wadiya na ta korodo abu dambe ka ta ce do diba Muhammad bin Abdul Wahab o bangina ka soro ni zebenedu amba Aisha ta ya ko ya soro mo dun abbe amoke o ma bangi folo amba Aisha ta de ko ala kirama delika wal mu to tege min qat amake mo dun Abdul Wahab o sebe وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن القرآن آية ما دون أبي وسبع أمنا نون نسرك الدنيا هنا نمي هذا اللجوء قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين abangina ka qur'ane surai ni mbako akuma qurai ko ala kira de ma afo lil mu'minat mu'mini musawi yaghdudna min absarihin kuku nyana flelu shulika bo wal taw flelima wa ya baywa wala yubdina zinatahun kana songu kama siru bangi kenaka kelami mbeyi akoredi msoni hijabu duni ndo sabiri ngeni akoredi aka masrika dugo wal chawla qur'ana de flaka kanu kama masruba wal yadribna bi khumrihin muso munu e fini minga ku kulo datugo ka ke fini bay ka fini to bununu ukanda ufe ukana so ukangala ukabo ukana chenu kanna ye ukangala ukanna ye kenama aya into be nyefe ni ko kibo be fa ina bi tafsiru kula kasraka ati daga chemini chemingi parle i kanga sutura ka boche be ma kuna kera chemunui asrola kulu beta utoma kelengele fila alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira de kumana bojikoka iyake imake nga ahadisa ukoni mbi maliki ya fo abebeka kitabu kwa ka fo kwa toli kanunedu ki boji toli akachaya ko de kanule katla ka fo ka faraka ko abini mogodo bonyo na uluye majusu yetle batola odo ulu de kumu uboji dika je kuma ku ngoro si janya hal ni dictionary play nube ma façon boy ba sura a façon jabi hal sila atamashin bi ngoro si de bi janya o janya kuma dawla ba sura abi 50 metres ngo bu boji di ko nugu
o kuma aw ta ani nin gafiri ninnu kana bɔ ɲɔgɔn fɛ aw ka a boji to yen a ka nungɔrɔsi a k'o bɔ a la ne da ma deli ka s'a ma ne bi tɛ o ne t'a fɔ boji di la tɛ silamɛ n t'a kɛlɛ kɛ nka k'a kɛ komi ni mɔgɔ y'a kɛ de a ye kojugu de kɛ ko tɔgɔ dɔ bɛna d'a la o ye kalo ye wa an yɛrɛ fɛ yan boji ko de tun bɛ yan tubabu de nana ni boji di wa boji ko bɛ diinɛmɔgɔ bɛɛ fɛ yen hali yahudiyaw fɛ yen hali yahudiya karamɔgɔ nazara karamɔgɔ boji ko ye diinɛ ko tamasiyɛn ye o n ko ibrahima de fɔlɔ y'a kɛ millata ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin a yɛrɛ yira ko sijɛ yira maa fɔlɔ-fɔlɔ min na maa fɔlɔ-fɔlɔ min ye sijɛ ye ɲɛnamaya la o ye ibrahima ye hali kira ka sanayɛlɛ karamɔgɔ y'a baro bɔ yan n'a fɔra ko musa yira a bojima de yira n'a fɔra ko ibrahima yira a bojima yira nin bɛɛ lagosira yan ko firawuna boji kun zirin bɛ k'o da sen kan o ye firawuna boji ye kɛ anw bɛ firawuna dɔn o ye firawuna kungo de ye ni firawuna y'a boji bila sen kan o tuma ne bɛ ban ka ko ɲuman dɔ kɛ kira ye ne bila min na ko parce que firawuna y'o kɛ yan n'o don firawuna kun tɛ kulusi dɔn yan a tɛ duloki dɔn yan e banna kulusi la ko kulusi tun bɛ firawuna na an tɛna yɛlɛ ko kumaw kɛ ka diinɛ kɛlɛ yan koyi min ka di ne ye n'i ma se ka min kɛ ala ko baara la ne t'i kɛlɛ dɛ maa si tɛ se ka suna bɛɛ kɛ ala kira labatoli baaraw maa t'a bɛɛ kɛ mɔgɔ minnu fana bɛ o kow ta k'olu de kɛ diinɛ yɛrɛ bɛɛ ye k'a kɛ komi n'i y'o kɛ dɔrɔn i kɛlen ye kira fotokopi o ye nkalon ye ne t'o kuma dɛmɛ nka ka bila maa kɔnturu la ko a y'o kɛ o ye kafiriya tamasiyɛn ye ka d'a kan ala kira y'u fɔ sallallahu alaihi wa sallam ala kira y'u kɛ lagosi yɔrɔ t'u la kuma bɛ n'a fɔ don kira ye danyɔrɔ fɔ cɛ ka fini na nka hadisaw ka ca la a hadisa dɔ bɛ dɔ sɔnji la dɔnnibaa fanba bɛnna min ka a la o ye ko ni mɔgɔ min ka fini ye a kɔ alikabakuru tɛmɛ yɛrɛ bonya sira fɛ k'o bɛ don janna kɔnɔ ko nka ni yɛrɛ bonya t'a la k'a kɔnnen don o kɔrɔ ye n'i y'a to yen baraji b'a toli la nka n'i y'a kɛ jurumu t'i k'a la dɔnnibaa fanba taara min fɛ a kuma na o y'o ye ni mɔgɔ min ko ne bɛ n ta surunya ne ko diinɛ ko do o diinɛ ko tɛ o ne ye fini min san o tɛ ne ta ye wa ni ne y'a bila n kunbere la o ye ka sira ye wa ni na ti den tɛ ne ta ye n ka fini ye o n'a ka di n b'a bila n kunbere la n'a ka di n b'a bila n sen tilancɛ la n'o tɛ arapɛriw bɛ yan olu ye kulɛti daba don k'a dan woro la o mɛ a ye fɛn f'olu ye parce que olu ta ma kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye arapɛriw bɛ yan fini min ka d'u ye y'o don u ye jini fago don bobara bɔlaw bɛ yan jɔnni ye fɛn f'u ka kulusi don k'i jugu n'a bila kɛnɛma mɛ a ye fɛn f'olu ye i foyi m'anw fɛ yan awɔ k'i dɔgɔnin ka kulusi don k'i boji kɛ tan wa abiyaw de don ninnu de don i bɛ kira sɔrɔ i ɲɛ ye o maa bɛ kɛ ka yɛlɛ kira la i bɛ kira sɔrɔ i ɲɛ ye dɔ kɛra koyi a b'aw ɲɛna ko boji fereke in ka di joli a y'a fɔ de ko kira y'a fɔli min kɛ o de y'a bila a la n'o tɛ musow yɛrɛ t'a fɛ e maa caman na boji la kɛlɛ a muso de b'a bila a la parce que adamaden yɛrɛ boji tulen muso t'o fɛ fiyewu fo k'a ni di k'a labɛn k'a ni kɛ sɛrɛtɛtɛni ye wali k'a ni de ka bi anw ye an n'o tɛ dalilu jumɛn b'a la an ka fɔlɔ maakɔrɔbaw yan fɔlɔ o y'a sɔrɔ wahabiya tɔgɔ yɛrɛ ti yan i bɛ diinɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn ye boji b'a la a ɲɛma ka baliku yɛrɛ ye k'a boji din bɛ k'a jɛ tun bɛ fama ko ye ne tamasiyɛn damadɔw de bɛ yen ni muso yera fini ɲuman b'a kan na ne bɛ n den kɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la tuma min na ne musow bɛ taa maa maa bɛ kɛrɛda fɛ u bɛɛ sinna k'a tɔgɔ da ko wahabiyamuso parce que a don fini kama wahabiya yɛrɛ ye jumɛn ye sisan ale de y'a f'i ye k'a ye wahabiya ye ne Muhamadu Lawaji ne b'a dɔn n t'a dɔn n t'a bɔyɔrɔ dɔn ne ye min kɛ ne m'o ta ko Muhamadu Lawaji y'o fɔ n t'a nɔ yɛrɛ ne bɛ min nɔ o ye kuranɛ ye kuranɛ ko k'a kɛ ne y'a kɛ kuranɛ ko ne ka muso kɛ cogo min na ne y'a kɛ ten alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ne ka n yɛrɛ kɛ cogo min ne ye n yɛrɛ kɛ ten a ni mɔgɔ min ye ne lagosi o la i ye jɔnni lagosi ni mɔgɔ min ye o mɔgɔw de kɛ yɛlɛko fɛn ye jamana kan ka sunguruba so kɛlɛ kɛ ka jamana falen to parce que min ka d'anw ye dɔrɔn diinɛmɔgɔ tananda
ibi karamogo batogome ibi sheko batogome ni nana ka du kono ete o fini donjogo ya dimso la itaye aka amso la itaye aka maramala itaye no fe mala adume qur'ana kono de nyaw ngere kelela ni ngonnuna a chena ne ma don bara mi ngara dina na kako ne te sang ba sura ande menan nunga la ma jamana tamambe nyon so be de ngaso solte ko mununa o doyen nu ni mo min ko a ukma ni fini donjogo yi wa biya de fini donjogo ya do wa biya ni iran jamana ko ni o be ko mi jini tasma ta boya se ka ta television bla la ka iran musofle o ko fe ka do neti ko na ka jifu yahudiya muso munu nu be dine ko la ma fo a dine ndawde yahudiya muso dine tigu munu buka ala bato yoro kono ikulu ka fini la ikata to wu film mun tourner nu be maryama kala ube isa ba maryama kala ubi ukadine tariku koro bo film mun lay kala ge ikan na iglise kono ya masar mun be kala ge nitni sutura lindo na be dine na nata amana shiaw iran ulu yake ukma wa mawadu na wa butara ibana aw ma shiaw fana kara wa biya wure shiaw ka don ba boji bula achama don ba yare da mata alu ka president fle o ma ta wa biya an ga yankla ba kele kan de kara wa biya ku kuma ni abiblade ma ti an bosla mai la ni dai ya koi idda kadi idda mandika ta mandaka ni ndema na oteme na koi ngabi kwani sa ai ashit na bibuli doron ka ambaga ebe tori ka nye don ka temene ka ha okay nama dola andi do dore la koi okay ay mi ngalan ko fa mo baraka no ma fitate ci itabara nake ka vitala neki tabara ongane mi va mu yemi ngala ke kalanti so yefe mi ngala ala yero de fo kala bawi atamuruna an-nas bil birri wa tantawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun bana quray ko mai fe mi ngala na ma baraka no halima haklima yere te fu jango kram wa ne mi ngala ne de bo toy ka wulika to no tia ko ya karniya fo karniya ne ma o de kira ne ma mun bege ga fo bi ko umaru ma ci uluma kuma e de kira ma wa umaru ni ci liman zuru ka te meka oni kira ko ni nyoy oni kira e nyoy e bike ko ta to ma bi ko labushi ko umaru de ni ka wulu muto ako de o harabiya ko kuma ko umaru ma ci ma ko kira de kira ma e kuma e de kira ma wa ni be kuma ibi ni de e ma ci ma wa umaru koni nganyana ma bena kili silema wayu buke ga dige kira ka kuma mina umaru be radiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyyina wasallam wa asre buruju shi tay fal de ferit ke li ko fe ami non donc na timena nga la meta la meyo lebu nga la menas di lebuli wala ta la mo ka kisha toro ma bashi fuitala na temena ni nga minga nga fo ona fo ni malila wuli ana wuli chow ne o fo ya ka koro andi baski ala ko takade ni ma ti jawka ni baski mbika be ka ala ko ka be ketien ni yeni kuma mi me ay dem seni be décourager la bela ni mi ngo ko abina ala ko sebela matta dono sugu kono uba fuma baro dawla uba fuma an ni fo ni ala ko ni zrata doni dono hala ka du kono uba fuma eka fodron imsoma bo ni be boy bi botane de wala atit ni ko kunda ni fe do be ki imso ko lo shiko aduna wa gadiade la ko aduna wa gadiade tout salat sa fa tgola alat sa fa tgola aka mo yini ka ko kuma ko wa biya ejme na kima wa biya o de fini sutura le wa biya o de bini bubo jibla wa biya o de benike mana sai ba yini ko kuma jonungu ko ke o de jaru yere te yo ke yere wa tare jonungu ko ke
on a sabatira ni dalu yeru bolo ko ala de ku kake walma ko kira ku kake edun di dama ala laiti dama kirala aw ma aflala ni min bala wal ni min dala utna bangisa min be islamala wal man min dala una bangisa nan zigira qur'ana ma min be qur'ana no tani min dano o be bangisa mo ma tamanga bodi te qur'ana no fetugula ne ko anga tu qur'ana no anga tu ala kira ka hadisa na sallallahu alaihi wasallam he kuma dunaj me min adli kuma dunam tiga sogi ni blala ma tike kira ibli ma tike nabi ma ibli maka isigi doro ka dine dajuru ka kiboloni bamananga ayti ani mbi daga ni ndi daga ngalonda ta alala o tike o ko yi dalu ko di ko mo kan nga adalu iko ko mo kan ninge wali bike kan ngo yin labushi mu ibla ya ngo mamunu yere ti kuma kilin yere ko kuma kilin yere ko ma do iko ko olu yere de ayere ma do iko ko kasru do ja medum labe fora alaka bodaka alaka bodaka ne mi bombi sego kanda hakli siki ani basiki kanda sira kanda dini fomya nyuma kala se au bela dilema kanda kisiglo te vasokono kira bla kanda siraka alaka on bela dile bla kanda siraka qur'ane ko mi ne ko ala kira ko mi ne ko sallallahu alaihi wasallam bo fulano fen ziku da majrala ne ma fon wal jude ne ma fo ko kira dugo bebe ne ne ma fo kira fen fen ngone o beke nga akadne ko beke ne sombo bela ne ma mi ngoy bo ka kuma na ngata nyove ni to ka ko kari kota ne dina barano e ay ndi dina bara ulade abada vini sigi dina ke tapri bo fe abina sigi kamana mana ko fo kari kota ani mai walfi hanni ma ka waljiya sabatini akina ni kiriye kana fara qur'ana ka fa ko de fa mo ko tana yo mide halla sabatira ko kariye manyumai aka manyumai ta to ko alebina ni doye kana fara islamaya اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ودجنا على كريرين مبلو ليك يودي كده دلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ako fendo boko kitabu kono aya do digina ko kiraka no nyongu digina ngambo digi do de mina ko ke tali Umar ko yejme ay nya aya ngala Umar ko cendo ni digina do mina nya digi do nya digi kun do digina ala kiraka ro mina ne sallallahu alaihi wasallam aya kanu to do Umar lakata o ni aya ni al yawma bi otabi ample do mina bi otede kira yeren nyena ma akira ka to arafa kenak akaka be da hijila ko al yawma bi akmaltu lakum dinakum nyaka dina dafa ay wa atmamtu alaykum ni'mati kana nimati ne ay ko kamalu quray ko fuy tika faruka labu kamena wira ko tamamu quray ko halta nema wera ko tika bo ni nga nema dafa aka nga dafa limindo foy ti faraka oje absika jiti qabilun min ziyada wa raditu lakum al-islam dina aw islam ya dina fleni ngena nayo kaka sabuloy abana anamina na kele wera udam na kira ko fe yan saw ko amina na ko wera keleke ya kira mami wo atte qur'ane kono am ko munun kele la ay qur'ane deflo na fora ni ayon la bushia ni ko ko ne be fen ya do nan son fe wa saudiya de bu war duma o karun de bu sara saudiya jmei saudiya ma war roka di saudiya o mere ma o dango on mambe war yini na bew wulika jomi be ma nyuma on kaburu no fe abaw yana ko ma nyuma on gabu yan yini doa chufere de dogo yi
ok parce que barkatu lulaw ni barkati la de ibi tugu shude non non ba de côté ko laysa al fata man yaqulu kana abi kada innama al fata man yaqulu ha ana dha ko fnangeni kerere o te mama on vowi karuni on mo ke es fa kay yahudiya fa bani israil ngolu yakuba bonawdi joni buruju kan yahudiya buruju nga ala e joni halaki katemuka munya suma ukewale man abta bihi nasabuhu lam yuqaddimuhu man abta bihi amaluhu lam yuqaddimuhu nasabuhu ni ma mi ni kabara yi to ko ida bete bi blaje few ke ko dona do yin fo kuni je la basra ko shubi nyana ma be pani shu kamai ya yin nga ko koroi wala robere on e karla ko on bora karla anga o folo dine barakelaw o lu yeminge naw be ke ka balo lu kaburla no lu kunya ka o tashi akwai mundi ya zoro mallaya ya do ni koni ngoko dina nyemo ka koro koni shekna wala kon siga bolaw rahimahullah mali beato je beato ya do ma tika tori kala ya katemo kade mali sirfiya konna ani ma be kala turu mataka ale o folo yede nga ani to bu chekera tukudi okay wazi ya shekina wala ya wazi o duni to bu kala lamuna la mani to bu be na karamogo ko to bugo ko kariki takai boli ka wa kare kana to no ble de ni tugura no bita ga ma kono pura ko ita nama ko de qur'an de walam tardu anka al yahud wala an nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna huda allahi huwa al huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al 'ilm ma laka min allahi min waliyyin wala nasir nama ko de qur'an da ko yahudiya ni nazara ala yu fulabe taw to ma kilingili wala kay kafa walam tardo anka al yahudu yahudiya keje abada e muhammadu ma wala nasara keje abada e muhammadu ma fum ngake hatta tattabi'a millatahum foni tuguru kasran nok mamina of manayu yeka medai gima o mama ko takai aya yere nyino chila o kora ko ate kira no bleda e francisca na medai di kramoma muya soro no shegna amala mine yako o tortire ka tanai hali shini mata do yake min wa kilinde ni dina nyem godama min jila tunu ya masta jonu no munu wa on di fataba olude ya ko nazara kala na to ma ya ko kafri kala ku deundake da tu banga kolo karam ko la mai ti la polide kilenya deunda hala kan kala ni ulu masala mana ko den kan nun do ya nun be kon ka sha kemina na man nun jila tunu am ke ga min ni la ma ya kula andaso wali biyo kele ibe mana ubina ba fa ede ta mudirele ede ta kan no fori mo itachini to bukan naka ko kari ta kan hala kira ku okay ale be to bi la me ngere se to buka fot la me ma ko nyena ba yebe tabulo kunda invent fe na nazara de bo finance no ba fo ni ikwi bi ala ko nyuma ke do wa ko terroriste o bi financement ni ko kele nyebe makunda munum ya nuba ko be se ka kirai to jamana mbu finance on ba ma munum be manganjila ya ko wahdatul adiyan ko safe dina o be kili to jamana de ba ka finance halu ta dugo atobu rabin na akana kaya ka to muso kafiri sen dindan na ka do misri kono akara ba ko ya to muso jana ba no to malam gulo kafiri da medde kam na ka siri kono
ka papier sebe ka dlo misiri da ka papier sebe ka anora la ko ame muso ka ne korosi ko amba contrôle min ya sara ka ba misiri da la o de na baro bone o mo ko de plek la ko ka o conseil du mo ko agir kele bi min be ko indi boro auta donga on ba boli kuma don ka tsanze ngadi beka commencer ça ka son e min ba ama façon ama shi do malu na tagirila ite la to yo de ko don ala ya adama de la fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ete mani duguma don abonyona makala e ngambi jimi nu fe ay bebi da yorodo alladhi khalaqa fa sawwa wa qaddara fa hada ala ya adama dum dilaka adama de bi nyeni sira abanya kuna chengo don aw bi sahaw ta ka to doro an awar ke nyonga kana di karamo ma dongo do karamo be shido ba kuma shido bal kola am kati ni min mana ko hasidi ni min mana ko hasidi ya don an go kele kan volo o yi waje ai a kele kan blana hasidi ai na malla mi hasidi bi be yodo mamunu ni hasidi ere matiga tu kono fo abangina ukuma kauna abanginu ka walewla be o mo don sabi ni ne ta ka da hasidi de do ko femene bolo nyeni njo karamo ere kuma ka bitika kedi atla ngula hara ko do ma don ko je ko do kuy wallahi on be ko ina la hara ko de la ni je ko do amba blaka ko re nyi ma du go arabu kan no fe ki bi je ni no arabu ere be bolla kamunu no fe antu tay arabu ere be bolla jamana munu no fe arabu ere be bulla dunya munu no fe antna tay ba on arabu kangu anga qur'ane kalangu لا ما يقول لا ركض بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى نيكمانا كرامغو تافو نبي سرالاني أتافو نبي نينجي كرامغو كانا وسونا جوي أكانا وسونا كالاني سراني ناكللا أجوو في ngaw taw be da on karamogo bi waso nimi ni ne ta kada ya hasidi de do karuyen nema jai dona na de ko fenga dimawo fuka na islam ya rege maka ke chatri bokwe ko fem sorala kama ko ni ngara ribala yada uyini ngara ko america o mina kana wardi ko ga sidani fen atoy di ne ko su publicité ko ara jo ku te warindila ku ga fonji ko ausigile de convite ne man nu babu ne ko ngweni kira ku bi mo ku bi sengen kira no xeni jugo meta ko sallallahu alaihi wasallam mo ban ko dugula ka bon ka jew kan na fulu ko ka jew bonon ko ka ta sa kira no fe ko mina no nana yela maka ke yela ko yambuluta nazara re ka ta so mi auna ko ni dodi no madro bu ka kuma yela ba o ma ke ko juwe ko an re yere dama ka tlaka ko andala ko ambe kelela nyona ko ambe fengo kelade ere min be ko nyema kelela ere daka foko o kuma kariye dodnu ka wala kariye re kana dodnu ali politique mo yini voya balla ali politique mo tsonga ni boada politique mo haliya muruda kana ba fa ko ali bi jamana ko dila ngakara mo ere de ba boada ko ali be war kula ni ko mi ne be war kula on de war kula on be ala kula amago te francila amago tabulo warla aw mago te to bu jamana shila ko bina on finati ya famina kuma kura fanga dinana ko lahara ay mi vo andu yele mani ala sunna mana beki hakili tu yere la makala ni de ko don te kele yende na tsika ke ma arabu kalange ma to bu kalange nga ko don do bi yere la famu do bi yere la parce que on y focus là arabu ko mi ko at-taqlidul a'ma kama fi ndo yalla digi na ision fe voyi bi so fe ma e bagaya ani yesa gajuru mine ma do abi tama ino fe ngani kibi sira do mine na ma do aba sama ya onda ko ai foila o mi re ne dabali ba katba beka ma ma flek la bi aba mo godon abe ko de ko ga dina siri amina ngorokon mina ambalage
kura amba yaro ni ko kura wala ni kura ya ka suruka te ma beka iba folo nyona kata kura laba min nana way me way baya ko idi o ye kura laba de o den nana islam bolo fara rebbe bot la yalla malla hala almami do tara baya ke burus kono dugulo te fuy don te ko kalama kulu kuma do islam yalla folo ni ay anyang masse ne manda do ala tabi nere masiga don ji ko ne bita kitabu do dayla ko mi baya ko laje o binna hakilla to godi kuma fade wullana ammo ke matubi anduluma sama matubi ka wolo ka tlabaya sura amburujula hala anyele mako hake min duna tlabaya la ando do tlabaya ba amburujula ko ya ko yoro mi ande joro ere dola an tamu mbaya ke majmi bulu nga emi yake inaluma mi yake ima fabde e ma famu ko ni yeni nge ko koray ko mama ma ke o shita tlabaya yere wolo fami ni bige ga dugo ka islamete ibba mi ni bige ga dugo ka islamete ma dundi dugo ke kafiri suye wo yi kafiri ali yado majigi kono de itle karamo basse on fe ni bi ibu wasono e ibi ke ga wasoni walju fe on fe o be kafiri o kumaina ibi wasoni walju fe on fe en vea o be kafiri ni kumaina ashima bayake ya mo tubi aka koro baya ku bala kura min da moka oye abubakar nen naw na dina taga min ngoro kono ya do abubakar nen to la de ya do umar nen to la de ave ani min fatu ta buhari i fatu ta umar i fatu ta usman o man jande asri fi farasri balika abe sahaba num utoma ba besi la me anwon num be mbo kaya ko num ko kira na ka sei ba kenani o manandara korolela o fana bu bwala o manambore amise wabiya o fana ma o fana nana koya ko ma ci kuma delika ala ke kile o fana bu bwala okay ma ngun ko mi abedela ka fode ko tauhidu ma delika ke fo sisa o teki ala kile badiya biya ka koro ko mi mushriku ya fana biya ka koro gum mo fo mbe nyongo tauhidu sifatu wa asma wa sifat o fo ko nyoya be kitabu kono ka koro o tek ma kurai batu tamoriya be kafriya baro be ni do fara ala kado atiyara ba ka ya don ko do fara do ala ka o be ka koro o be to min ala kile badiya lakika o fana kunja o mama to teza فابتاتو قرآن اللي حديثا ما أونجي قل الحق وانا نفسي بين عمد فاما مبايكنا أبمنا فرقوا كراو بوبوالا كراو بوبوالا أبيت تاسا دي كويكا بوالا أو بغا كوكي بلو كو دماتيو كو إنده بلو كو دمايو كاريا بلو ملك كاريا بلو ملاو بلو ملك بطوريكا تبوفي نغو تفاو on be wulula ka bulum ne sura anga mo koroba wala tarika sura hali shini foni mi ya tabla almamiya yini kama nete abala bulum ne bala ada imatu sheko ko o kele ina de sheko dun labatoli tarika la o wajibi de anga nyon do suturala anga foi ka to islamaya ka bunya ka to nona la ala nangi bana ni mo ngo ka kura wala ne kura sabai kolo bo fi amite menanga tafsiri don na tawlana to fo dokala ay ni mbede ni no mo de be kelela ni mo de be kelela ka bewli ka jwa seka ka islamaya buruja ko ka siga mi ngoro ko abe yana ko islamaya mi ngoro de ko ye ede wala ye ka akillai nin makura ni makura mun na na ta awe kuma islamaya bokar la wa on galande madem sama nga kram ko babaru wani ko tabulu do be ko shiaw ko ni luka tan la magena jessera ku be fal fla deta ko fal kili to da bokar ko kili to da umar ko bugo ko tu fa
wana kira an dem sema bi yon yela ka yele ayre ta angara mo ya fo nga ko ni ayre bulu bisika kitu ma bisika bla bukar contrôle ka so haka ma tuku o do akra ma kelinde bali fona ya fala anduru la fanna no mo hoyre jina ma yanyina ta to la fo mo go bina ku buka nga dina yemo go o ba butro ka ta fo Iran o wa barake fanduna o conseila anduna na tu wallahi bonabe ma mi nga soroni ka nyama ya duna bukar no mor nenina ni doro ba playli ala kira koloshi ala ka deme ko fe ninu kan na pulay fu kana dina sia nunu ndugura kira no dona e kun sega tuwa no odo nunu ndugura kira no dona e kun sega tuwa kira no odo de qur'ana yu mangutu alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-'usra ba mun ndugura kira no gela yakmana ne ko na ndura ta sawo khalifa ko kuma na sega post la vela ni ne jamana kelinda nyemo ko e aw na fara ñoo nga dooj mais ko mi ma kelinga ñes la me beka ñemo ko aw man islam bi siga min ngoro kono qur'an slede kana khulquhu alquran kira dugo ko qur'an bi wala kira ko kuma be umatunu de ni mi mata min ji misra pedro wa ko hadisa te chen ko mata mata ni dalumi ko fataki o doni jumɛn b'e la k'e bɛ hadisa woloma ko nin sahara ni masa o doni b'e la ni mata ye jimi sira fɛ wa ala ka bɔda kan ye dɔ kala n'a ma dɔ kala a na fɔ ko tafsiru ma kɛ bi ko bi ta kɛra kuma wɛrɛw